निरंतरम अमृत भाषा सेवोन्मुखायाः शारदां भोजमुखायाः वार्तावल्याः समीक्षकाः सुहृदः नीतीश भारद्वाजः एषः भवद्भ्यः नतिपुरस्सरं शारदार्चनपरया ऋचया सह समुपस्थितः अस्मि साम्प्रतम्। वार्तावली कौमुद्या धवलमानसेभ्यः च दर्शकेभ्यः ऋचा एषा नीतीश भारद्वाजेन साकं सर्वेभ्यः समर्पयति प्रणतिततिम्। ऋचे शारदा कृपया शास्त्र समागतं लोकगतं च विचारक्रमम् एकीकृत्य सुधीयां वचनानि अवगन्तुं सुधीत्वम् आत्मनि भवति विकासनीयम् इति प्रतिभाति मे। आम्, तावत् उक्तमपि दिवसेनैव तत् कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्। सत्कर्म प्रभाव द्वारा जीवनं रमणीयं जायते। सुखं दुःखं च एकीकृत्य सत्कर्मणां माहात्म्यमेव परोक्षतः प्रतिपादयति अस्माकं अद्यतनं सुभाषितम्। सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च। जीवन में आने वाले सुख का आनंद लिया जाना चाहिए तथा दुख को भी स्वीकारना चाहिए। वस्तुतः सुख और दुख तो एक के बाद एक चक्रवत आते जाते रहते हैं। Take pleasure from the joys and also accept the sorrows, as joys and sorrows keep changing in a cycle. सम्यक् सुखे दुःखे च यथाशक्ति साम्यमेव स्थापनीयं सर्वैः। दर्शकाः अस्माकं वार्ताहरैः अपि वार्ताचयनक्रमे साम्य सम्पादनम् आश्रीयते अथ प्रस्तूयते प्रवाही वार्ताक्रमः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम राज्ये प्रायः 314 कोटि रूप्यकाणां विविध परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतवान्। प्रधानमंत्री एम्स गुवाहाटी इत्येतत् अथ चिकित्सा महाविद्यालयत्रयं राष्ट्राय समर्पितवान्। प्रधानमंत्री भवदीयद्वारे आयुष्मान् इत्येतस्य अभियानस्य शुभारम्भमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,70,000 युवभ्यः दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशनद्वारा नियुक्तिपत्रं प्रदत्तवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् आत्मनिर्भर भारताभियानेन भारते ग्रामतः नगराणि यावत् कोटि नवीनवृत्त्यवकाशाः सृज्यन्ते। दिल्ली मदिरा नीति भ्रष्टाचार प्रकरणे इदानीं दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य समस्याः समेधमानः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन केजरीवालाय वैधानिकं पत्रं प्रेषयित्वा परिपृच्छार्थम् एप्रिल मासस्य 16 दिनाङ्के उपस्थातुं कथितमस्ति। भ्रष्टाचारम् अवलम्ब्य भाजपादलेन केजरीवाल प्रशासनं तावत् पुनः आक्षिप्तम्। देशस्य अनेकेषु भागेषु कोरोना प्रकरणानि पुनः प्रवर्धमानानि सन्ति। कोविड संक्रमणं सम्मुखीकर्तुं राज्यैः विधीयमानानां सज्जतानां समीक्षणार्थं देशे 24,700 जनपदेषु कृत्रिमान्वीक्षणं प्रवर्तितम्। अत्र अन्वीक्षणे 5,000तः अपि अधिकचिकित्सालयाः सम्मिलिताः अभवन्। उत्तर प्रदेशे उमेशपाल हत्या प्रकरणे संलिप्तस्य कुख्यातस्य अतीक अहमदस्य पुत्रं समेत्य एकः भुशुण्डि प्रहारकः अपि उत्तर प्रदेशारक्षिबलेन झांसी नगरे संघर्षावधौ व्यापादितः। एतेन सममेव उत्तर प्रदेशे अपराधिभ्यः अपराधमालक्ष्य च शून्यसहननीतिः प्रवर्तिता अस्ति। आर्थिक स्थितिदृशा देशाय महत्वपूर्णा सूचना समधिगता। वार्षिके निर्यातलक्ष्ये 14% वृद्धिः समंकिता अस्ति। प्रशासनेन तावत् $7.5 मितमुद्रायाः निर्यातलक्ष्यं स्थापितमासीत्, परं वर्षान्तं यावत् कुलनिर्यातः 70,700 समंकितः। असमस्य लोकनृत्यस्य बिहु इत्येतस्य पारम्परिकसङ्गीतस्य गिनीस् बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इत्यत्र समावेशः जातः। प्रथमम् अधिमानम् एकस्मिन्नेव स्थाने एकस्मिन्नेव समये सर्वाधिक बृहत्तम पारम्परिक नृत्यम् अवलम्ब्य अस्ति। 4,311,000 नर्तकाः धुलियाः इत्येते च बिहु नृत्यं कृतवन्तः। अपरम् अधिमानं तावत् एकस्मिन्नेव स्थाने सर्वाधिक बृहत्तम पारम्परिक संगीत विषये स्थापितम्।
इति च प्रवाहि वार्ताभिः जागतिक घटनाक्रम विषये तु जानीमः एव। सममेव सम्पूर्ण विश्वे मानव सभ्यतया सम्बद्धानाम् ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलानां संरक्षणार्थं जनजागरणाय विश्व रिक्त दिवसः आमान्यते इति जानाति वा? विशद रूपेण प्रस्तोष्यति एतत् ख्यापकं वृत्तं सतथ्यम् अस्माकं वार्ताहरः नारायण दत्त मिश्रः अग्रिमे प्रभागे। रिक्थम अर्थात परंपरया अवाप्तः तथाभूतः विशिष्ट धन प्रकारः यदि असंरक्षणं नूनं विश्व संस्कृति दृशा समग्रतः भवति मानवदायित्वमात्रं प्राकृतिकं सांस्कृतिकं अथ च मिश्रितम् एवं भवति रिक्तस्थलमात्रं यत् यूनेस्को अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संघटन द्वारा गतशताब्द्याः 82 वर्षतः अस्ति प्रख्याप्यमानम्। All over the world there are 157 World Heritage Monuments from a list of 167 countries. So if we divide this list of monuments, that is 1157, with the number of the countries, that is 167, each country would be getting an average 7 monuments in the list of World Heritage Monuments. But the fact that India has got 40 World Heritage Monuments shows the cultural importance of India. यूनेस्को इत्येतद् द्वारा प्राकृतिक सांस्कृतिक मिश्रित वर्गाणाम् आधारेण संस्कृति तत्व विशेष सम्पूरिते भारते साम्प्रतं यावत् आहत्य 40 संख्याकानां रिक्तस्थलानाम् उद्घोषणा कृता अस्ति यत्र नूनं सांस्कृतिक स्थलानि वैशिष्ट्यं भजन्ते। अथ एतेषां स्थलानां रिक्तरूपेण समग्र स्वीकृत्यै अवश्यं पुरातत्त्वज्ञानस्य किं वा उत्खननस्य अतीव माहात्म्यं गीयते एव। पुरातत्त्वस्य प्रमुख विधायाम् उत्खननान्वेषण द्वारा राष्ट्रस्य संस्कृतिः उद्घाटितं भूत्वा विश्वे सुप्रसिद्धिम् अवाप्नोति। हमने भारत में भी मिस्र की तरह ममीकरण की एक टेक्निक खोज निकाली जिसका हम रामायण से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तक उसका प्रभाव देख सकते हैं। वस्तुतः पुरातत्व पराध्ययनस्य अनेकाः विशिष्टाः शाखाः दुर्गम क्षेत्रं यावत् सम्प्रविश्य निगूढानाम् ऐतिहासिक स्थलानाम् अपि परिचयं सतथ्यम् उद्भावयन्ति। विश्वसमक्षं तादृक्स्थलानां रिक्तत्वं च प्रतिपादयन्ति यदाधारेण विश्वरिक्तसूच्यां शनैः तेषामपि प्रवेशः शक्तः शक्यश्च। प्राचीन धरोहर एवं मानव की गतिविधियों के अवशेष जमीन ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी सुरक्षित हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से आज सागर की गहराइयों में इनकी खोज, अध्ययन एवं संरक्षण सुगम हो गया है। भारत का विशाल जल क्षेत्र जलमग्न पुरावशेषों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। आज हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इनके संरक्षण के लिए समुचित प्रयास करें। सांस्कृतिक स्थलानाम् ऐतिहासिकतां ख्यापयितुं नूनं पुरातत्व विशारदाः एव प्रमाणम्। यतः तैः एव साकल्येन शोधकर्मादिभिः तत्तत् स्थलानां विविध तथ्याविष्करणैः च विशेष स्वरूपं सम्मुखम् आनीयते। हमारी प्राचीन राजधानी इंद्रप्रस्थ में भी अति महत्वपूर्ण ऐसे स्थान हैं जो हमें अपने गौरवमय इतिहास से जोड़ते हैं। इनमें अनेक विशेष है। पुराना इंद्रप्रस्थ पांडव किला जिसके अंदर अभिलेख पाए गए हैं, जहाँ की बहुत सारे मंदिर थे। सांस्कृतिकादीनां स्थलानां वैभवेन परिप्लुते भारते रिक्तमाहात्म्य विषये अधिका जागृतिः वर्धेत नाम तदर्थं नूनं विश्वरिक्तदिवसस्य उद्घोषः सम्बद्धं भारतीयं वाक्यं प्रत्नकीर्तिम् अपावृणु इत्येतत् विशेषतः परिपोषयेत् इति ध्रुवम्। नारायण दत्त मिश्र विहितं वार्तावली वृत्तं टीटी न्यूज़।
अति मनोहरं रिक्थपरं वृत्ताङ्कनं कस्यचिदपि राष्ट्रस्य ऐतिह्ये रिक्थानां महत्त्वम् अतीव आवश्यकं भवति। भारतीयैः तु सर्वदा सर्वथा च स्वीया ज्ञानपरम्परा रिक्थरूपेण न केवलम् अङ्गीकृता अपि तु सर्वत्र प्रसारिता। सत्यम्, एतामेव परम्परां प्रति अनुसरणशीलः नीदरलैंड निवासी वेदमर्मज्ञः भावातीत ध्यान विशेषज्ञः राजा लुईस महोदयः अद्य अस्मदीयं त्रिज्यातिथिपदम् अलङ्करोति। Today we have a very special guest who is best known as Dr. Alvarez Raja Luis. Dr. Raja Luis is a great Vedic scholar and director to the various universities across the globe. Namaskar, Dr. Raja Luis Alvarez. Namaskar, Lata. Sir, first of all, I want to know that what attracted you the most to get into the field of Vedas and how did this journey begin? And also your connection with Maharshi Mahesh Yogi. I was a student in Spain in this institute in the university, and happens all over the world that the student sometimes says, will I know how to be happy? Will I know how to make the decisions in my life? Will I know what to do with everything? And the schools and universities, they don't teach you that. They teach you a subject, but they don't teach you how to live. My motivation to study the Vedas is how to live and find happiness. And in the Vedas, I found that happiness and that Purnamada Purnamidam. And how did you know about Vedas, knowledge of Vedas? It happened that in the university I learned transcendental meditation, Bhavati Dhyan. From one of the seminars, there was interest of the developing of consciousness. And in that, I learned from Maharshi Mahesh Yogi, who was having a university in Switzerland dedicated to Vedic research. And at that time, I started my interest and my connection with the Vedas through the University of Maharishi in Switzerland. Did you meet Maharshi Mahesh Yogi? Yes, I met Maharshi Mahesh Yogi in Switzerland. And then from then on, I expressed my desire to continue studies, and he asked me to do my PhD in the university. And from then on, I studied modern science and Vedic sciences together under his guidance. Sir, you are best known as creating a group of thousands of transcendental meditators from the different regions of the world. So, for those people who don't know about transcendental meditation, what it is? Patanjali, the founder of yoga, which now, thanks to Prime Minister Modi and everyone in India, has become so popular around the world, says Yoga Chitra Nitra Viroda. Yoga means, meditation means the moment that the mind gets settled, completely quiet and experience itself. And that is transcendental meditation. The mind is on its own resting. You know, the mind works 24 hours a day. Not even when sleep stops. But the moment that we are experiencing this state of transcendence, this samadhi, experience peace. And that is transcendental meditation. Now, Patanjali also says, whenever it says in Sanskrit, Tat Sanido Vairaka, means wherever you have yoga near, in the vicinity of yoga, hostile tendencies disappear. Hundreds of thousands of people meditating creates peace, a kavach, a Rashtriya kavach for the country and the world. That's the reason that Maheshi guided me to do this activity for creation of peace through the Vedic technologies of consciousness. What is that technology, if you kindly brief? What you see, transcendental meditation is very simple. We all experience 3 states of consciousness every day. Now we are talking and we are awake. Later we'll go to sleep and we may even have a dream. These are the 3 states of consciousness we all know. The 4th one that is experienced in transcendental meditation is also natural to every individual. It's a state of alertness in very, very deep rest. That state is accomplished very naturally with transcendental meditation. It's no concentration, no study, no need of making any effort. It's a very, very simple process whereby the mind, naturally by itself, experiences
a very peaceful and relaxing state from where has the source of its energy, creativity and happiness. That is what it is. So during the transcendental meditation, do you recite any mantras, piece of mantras, or? We don't do like japa or recitations with religious meaning. You see, in linguistics, we say that the brain thinks in terms of thoughts that there are some words and some meaning. If I say to you, Dhanyavad, you know that is the D, these letters, and it means something in Hindi. But if you say that something to some other country, it may not mean anything, only hear it. So the brain records everything like this in the form of thoughts that they have content. That doesn't allow the mind to experience peace because it's always active. In transcendental meditation, we use a sound but has no meaning. So allows the mind to naturally don't associate content and can relax. So if you say which type of sounds? It's a sound. Okay. It's sound that was found by the rishis, the Vedic rishis. They found which sounds they were in tune with nature, and later those they could have been called mantras. But mantra normally we associate to a meaning, to some deva, some god. Here, the mantras, the sounds of transcendental meditation, they are not associated to any because they just produce a state to allow the mind to be peaceful, and that can be practiced by anyone religious or non-religious. Everyone has the ability to do it. It needs a lot of efforts and patience to get people from different culture and geographies on the same page. And how difficult it was for you to begin with, and what changes does it brings to the human lives? In the Vedic culture, there are two expressions that they are at the root of the answer to your question. Vasudhaiva Kutumbakam and Sarve Bhavantu Sukhinam. Everyone wants to be happy. Sarve Bhavantu Sukhinam. Everyone wants to be peaceful. And we are one family in the world. So even different cultures, even different religions, even different way of thinking, everyone has that in common. And because of that Vedic common to everyone, that is easy to reach every culture because we are all wanting more happiness. Ananda Mayo Abhyeta. You are the founder of World Peace Initiative. What is the core motive of the initiative, and is any connection between transcendental meditation and Vedas? India is the Veda Bhumi, Bharat. Dev Bhumi Bharat, Purna Bhumi Bharat. And is the Vishwa Guru of the world. The knowledge of the Veda is Vishwa Guru, is Vishva Shanti, Rashtra, is good for everyone in the world. So on that basis, the connection of the fundamental is this Vedic technologies of consciousness, the ability to enliven Veda is the ability to create peace. And from India, the greatest contribution to mankind is to be the Vishwa Guru of the Vishwa Shanti of the world through the Vedic technologies of consciousness. Tata Brinde, Tata Brahmande, everywhere. This, on that way, we are creating a better world from the wish of the Vedic rishis, from the, we say alayam karuna alayam, from this beautiful compassion of the Vedic tradition for everyone to be happy around the world, which is the greatest gift of Mother India for everyone around the world. Now, transcendental meditation, we say, is a very simple technique to experience yoga, quiet of the mind. And then we say, Richo Akshare Paramebhyo Man, Yasmin Deva Adivishve Nishedu. Means, in that Paramebhyo Man, in that level of para, the Richas, they are lively, they are awakened. So when we transcend, very easily, everyone can do it through transcendental meditation, Veda becomes lively. We start to experience it from within. Veda is not in the books. The rishis experiencing in, and then they record it in the books so they can be understood for generations their experience. Veda is an experience of every human being. And that is the gift of India for the whole world. And that was the wish of Maharishi, to give that to all the family of nations. So is it very difficult to motivate people with the knowledge?
gradually, as more and more people are experiencing that state, it's becoming gradually more easy, and people want to be more happy, and people want to be open. So in the well, at the moment, this is more possible than before, and we wish that it's quickly adopted by enough number of people, so we can see the well that the Vedic Swarga Bhumi can create. This is our desire for everyone, and this is the gift of India, Mother India, for everyone in the world. Thank you so much, Dr. Raja Luis. You have shared your ideas, your thought, your knowledge of your researches with our viewers. Thank you so much. Such a pleasure talking to you. Namaskar. To Latam, tell everyone the viewers of this program that the joy is ours, that this root guard in India, this precious knowledge of India, becomes the Vishwa Guru of a new well with peace, harmony, the well that everyone wants to see, which is the gift of the Vedic riches through the Shastras for the whole well, and now becoming a reality in the India, playing the role of Vishwa Guru of the well. Sarve Bhavantu Sukhinam, Sarve Santu Nyanya, Sarve Bhadrani Pashantu, Makasitu Kavayavi. Namaskar, Jai Gurudev. वेद विद्यानुशीलाः एते विद्वांसः पूजनीयाः ये साम्प्रतिके वैभवापन्ने युगे विद्वत् परम्परां विवर्धमानाः इव लक्ष्यन्ते। नीतीश, गीतानुवाद स्पर्धा विवरणं ज्ञातुं समुत्सुका अस्मि। अहो मुग्धत्वं संगीत प्रेमी जनानां। प्रियदर्शकाः, गीतानुवाद स्पर्धायाः विजेता सपरिष्कारं चितः अस्ति महाराष्ट्रतः डॉक्टर के.वी. नरसिंहरावः। हे कठिनम् इह जीवनं क्षणमपसृत्य अभिरक्ष्य एतद् बॉम्बे मे प्रियम् आहा अहो ओहिहा हे वृत्ति कठिनम् इह जीवनं क्षणमपसृत्य अभिरक्ष्य एतद् बॉम्बे मे प्रियम् क्वचित् भवनं क्वचित् सकटं क्वचित् यानं क्वचित् यन्त्रम् उपलब्धम् अत्र सर्वं सुलभं नहि हृदयम् क्वचित् भवनं क्वचित् सकटं क्वचित् यानं क्वचित् यन्त्रम् उपलब्धम् अत्र सर्वं सुलभं नहि हृदयम् विद्यते क्वापि नहि मानो चिह्नं क्षणमपसृत्य अभिरक्ष्य एतद् बॉम्बे मे प्रियम् हे वृत्ति कठिनम् इह जीवनं क्षणमपसृत्य अभिरक्ष्य एतद् बॉम्बे मे प्रियम् क्वचित् सट्टा क्वचित् पत्ता क्वचित् चौर्यं वधवनं क्वचित् मोषण मनहरणं क्वचित् आघातव्रणनं क्वचित् सट्टा क्वचित् पत्ता क्वचित् चौर्यं वधवनं क्वचित् मोषण मनहरणं क्वचित् आघातव्रणनं निष्कार्याणामिह कार्यं बहुलं क्षणमपसृत्य अभिरक्ष्य एतद् बॉम्बे मे प्रियम् हे कठिनम् इह जीवनं क्षणमपसृत्य अभिरक्ष्य एतद् बॉम्बे मे प्रियम् इत्वरं गृहरिक्तं वदतीह साहसं स्वयं कृन्तं सर्वकण्ठान् व्यापारं तं वदन् इत्वरं गृहरिक्तं वदतीह साहसं स्वयं कृन्तं सर्वकण्ठान् व्यापारं तं वदन् द्रव्यस्यैकस्य आख्यानानि क्षणमपसृत्य अभिरक्ष्य एतद् बॉम्बे मे प्रियम् हे विद्धि कठिनम् इह जीवनं क्षणमपसृत्य
अभिरक्ष्य एतत् बॉम्बे में प्रियम्। प्रिय दर्शकाः, न खलु स्पर्धा एषा अवसिता अधुना। स्पर्धायै तावत् अग्रिमं गीतमस्ति एतत्। एतस्य गीतस्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादाय अन्तिमः दिनाङ्कः अस्ति एतस्य मासस्य 24 दिवसः। विजेतुः उद्घोषणा च तदनु अस्मिन्नेव मासे 29 दिनाङ्के भविष्यति। प्रिय दर्शकाः, सम्प्रति अर्धहोरात्मकः कालः समाप्तः। कालानुरूपं प्रयातव्यम् अधुना। अग्रिमे सप्ताहे पुनरागमिष्यामः वयं। तावत् शुभं भूयात्। नमो नमः। विषं दुष्टं वद सेवं सरलो मा भवतं येन क्रियते तेन पूर्यते इति यत्र व्यवहारोऽयम्। विषं दुष्टं वद सेवं सरलो मा भवतं येन क्रियते तेन पूर्यते इति यत्र व्यवहारोऽयम्। औद्धत्यमिहा चलनीयं नहि एतद् बॉम्बे एतद् बॉम्बे एतद् बॉम्बे में प्रियम्। हे रित् हे सुकरम् इह जीवनं शृणु श्रीमन् शृणु बन्धु एतद् बॉम्बे में प्रियम्। हे हृत् हे कठिनम् इह जीवनं क्षणमपसृत्य अभिरक्ष्य एतद् बॉम्बे में प्रियम्। हे हृत् हे कठिनम् इह जीवनं क्षणमपसृत्य अभिरक्ष्य एतद् बॉम्बे में प्रियम्।